तुझ्या सांगाता, तू तुझ्या सांगाता, गाव्या गाव्या आम्ही संगीताची लारा. हांव तुझ्या सांगाता, तू म्हज्या सांगाता, गाऊन गाऊन जाऊया संगीताची दोन तारा. संगीताची दोन तारा. This episode is sponsored by Mr. Godwin Vaz and family and co-sponsored by Mr. Liston Pinto and family. EM क्रिएशन सदर करता बहु अपूर्वयेचे कार्य जावन आसा संगीताची दोन तारा. या अपूर्वयेचे कार्याक प्रत्येक जावन EM क्रिएशनाच्या वीक्षकांक, संगीत प्रेमीक आनी देखतल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता, स्वागत सुस्वागत म्हणटा. EM क्रिएशन म्हळ्यार थोड्यांक कळीत आसा प्रत्येक जावन इस्रायलांत असो प्रख्यात वो एक संस्थो जावन आसा. साऊंड सिस्टम प्रत्येक जावन लाईव्ह टेलिकास्ट तशेंच व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी करणं प्रत्येक जावन संगीत क्षेत्रांत नावाडलेल्या कलाकारांक प्रत्येक जावन इस्रायलांत असल्या कलाकारांक एक अवकाश दिल्लो संस्थो हो जावन आसा. मेलोडी 7K म्हणले यूट्यूब लाईव्ह प्रोग्राम करणं बहु अपूर्वयेचे यशस्वी जोडले कीर्त EM क्रिएशनाची. गेल्या 3 महिन्या पहिले सिंगिंग कॉम्पिटिशन करून प्रत्येक जावन ग्रुप सिंगिंग कॉम्पिटिशन करून डिसेंबरांत नाव जोडलेले एक अपूर्वयेचो संस्थोय EM क्रिएशन जावन आसा. आज संगीताची दोन तारा म्हणले बहु अपूर्वयेचे कार्यक्रम सिंगिंग ड्युएट कोंकणी लोकांक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक व्हिडिओ रेकॉर्ड करणं एक विशिष्ट रितीन कॉम्पिटिशन दवरूंक आशेता हे जावन आसा EM क्रिएशन. मगच्या वीक्षकांनो तुमकां एक कळवणी आसा. हांगासर चॅटिंगांत लाईव्ह चॅटिंगांत थंयसर पोल सिस्टम केला. 5 कंटेस्टंटाची नांवां आमी थंयसर गेल्यात. तुमचे फेवरेट कंटेस्टंट तुमकां कोणाचें गायन बरें दिसता तुमी दयकन थंयसर वोट घालूंक हांव विनंती करता. थंयसर हें चॅटिंग सिस्टम हांगासर लाईव्ह चलतना मात्र आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या सोनवारा इस्रायलाची सोवरा तावन हे लाईव्ह चॅट तेलो 11च्या एंडिंगाक थंयसर लाईव्ह चॅट पोलिंग सिस्टम एंड जातले. हो कोंकणी गायन स्पर्धो प्रत्येक जावन 4 एपिसोडांनी तशेंच 5th एपिसोड फायनल जावन चलता. हांगासर आमकां 17 कंटेस्टंट रजिस्टर्ड जाल्यात. ते दोलसू 4 एपिसोडांनी आमी तांकां स्पर्धे करतले. आनी ह्या आयचो पयलो एपिसोड जावन आसा. ह्या एपिसोडांत 5 कंटेस्टंट आज स्पर्धेंत भाग घेतले. आनी ह्या बहु अपूर्वयेच्या कार्याक आमच्या मध्ये वरायनार जावन जड्जस जावन प्रत्येक जावन संगीत क्षेत्रांत एक असल्यार एक ना निर्मुल्य निर्मोणे माय डियर फादर ह्या फिल्मांनी गायलोलो 80 आल्बम सॉंग घडलेलो आनी 500ची वयर गायन केल्लो. आनी सबार संगीत क्षेत्रांत संगीत कॉम्पिटिशनांत जड्जस जावन वरायनार जावन सेवा दिल्लो. वृत्तेंत सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन आसतो. प्रत्येक जावन सिंगर नाही आसतना तो एक एक्टर आनी एक बरो डॅन्सरय जावन आसा. संगीताचो फामाद व्यक्ती आमचो मंगलोरचो अश्विन डिकोस्ता. अश्विन डिकोस्ता तुका ह्या कार्याक बरो येवकार म्हणटा, स्वागत सुस्वागत म्हणटा. मेस्तांक EM क्रिएशन्स एक यूट्यूब चॅनलाद्वारे सुरू जाल्लो एक संस्थो इस्रायलांत सबारशी कार्यक्रमां ती करतात. यूट्यूबांत सबार तांणी व्हिडिओज रिलीज केल्ले आसात. आनी अशेंच हर एका हांव चिंता फेस्ताक जावं दी क्रिसमसाक अशें जायतीं कार्यक्रमां गायन स्पर्धो आनी इतर कार्यक्रमां ती आयोजन करून आयल्यात. आनी आतां कोंकणी संगीताची दोन तारा म्हणले एक कोंकणी गायन स्पर्धो ती आयोजन करन आसात. आनी जायतीं कंटेस्टंट्स हातूंत पार्टिसिपेट केला हांवें आयकलें. आनी हांव आतुरायेन राखून आसा हांकां जज करच्याक म्हणजे तीर्प दिवच्याक. आय एम श्योर बऱ्यांतली बरी कंटेस्टंट्स आसतलीं. सो समेस्तांक हांव बरें मागता. EM क्रिएशन्स तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही एक जबाबदारी म्हजेर तुमी विश्वास दवरून दिल्ल्या खातीर हांव जाता तितले म्हजे प्रयत्न करता हें बऱ्या तरान तीर्प दिवच्या खातीर. सो सगळ्या कंटेस्टंट्सांक परत एक पिडी देव बरें करूं म्हणटा. EM क्रिएशन्स तुमकांय तुमच्या मुखल्या सगळ्या कार्यक्रमाक हांव बरें मागता. देव बरें करूं. अश्विन डिकोस्ता तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एक पाटी बरो येवकार मागता. आमच्या कंटेस्टंटांकी तुमकांय ह्या कार्याक बरो येवकार मागता.
तुमचो मोगोसो हांव चंद्रकांत कुंबळे. मोगोचनो आयचे पयले एपिसोड आनी पयले कंटेस्टंट जावन आसात होन्नावर गांवचे रॉयस्टन डायस आनी लोहित डायस. मोगोच्या रॉयस्टन आनी लोहित ही वेदी तुमची. सोदून मुझे पाय केले ओढून माय तुका सोदून मुझे पाय गेले ओढून मुझ्या ल्हानपणार गे माय तू गेली म्हाका सांडून. तू ये घडये फाटी वेग म्हाका मार कर म्हाका दादोशी. माय तुझे पासून मुझे गाल येता पिंजून. माय तुझे पासून मुझे गाल येता पिंजून मुझ्या ल्हानपणार गे माय तू गेली म्हाका सांडून. माय 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 सरकार येऊन मेळटा हांवें नीज दोळ्यांनी तुका पळोवंक ना सरकार येऊन मेळटा. माय तुका राखून मुझे हात जाले थकून. माय तुका राखून मुझे हाल जाले थकून मुझ्या ल्हानपणार गे माय तू गेली म्हाका सांडून. माय मुजी माय तू म्हाका जाय सदां जाय. माय मुजी माय तू म्हाका जाय सदां जाय. तू म्हाका
म्हाका जाय सदां जाय. भोव अपुर्बायेन संगीत सिंग केल्ल्या रॉयस्टन आनी लोहीत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. माईंच्या विशयान तुमी गायलेलें आसा, माई ती आवयच भोव अपुर्बायेन गायलेलें आसा. म्हाका तुमी गायलेलें भोव बरें दिसलें. पूण जड्जस कितें सांगतात म्हूण पळोवन येवया. अश्विन सर, दयकन तुमचें जजमेंट. रोहित आणि रॉयस्टन, तुम्ही पहिले स्पर्धेक ह्या कॉम्पिटिशनांत. खुशी जाली तुमकां आयकून. तुमी पद चूज केल्लें बारी बरें आसलें आनी प्रेझेंट केली रीती बरी आसली. ताका जाय जाल्ले इमोशन्स तुमी घालचे प्रयत्न केला. कॉस्ट्युम्स ही नीट आसले, तुमी एकतले घालचे प्रयत्न केला. ब्लेंडिंग ऑफ वॉयसेस खुशी जाली म्हाका. तुमचे ताळे दोगांयकी कॉम्प्लिमेंट जातात. आणि एक ल्हानशी विशय सांगूंक आसली. ओवरऑल प्रेझेंटेशन बरें आसलें. एक ल्हानशें करेक्शन आसलें. हांव चिंता लिरिक्सांत तुमी गाल येता भिजोन म्हणटल्यात, ते गाल येतात भिजोन जायचे. हांव चिंता म्हाका तें ह्या व्हिडिओन ते कॅप्चर जावना की तुमी तेशेंत म्हणून आसल्यात की म्हाका खबर ना. बट हे तुमच्या गुमानाक गाल येतात भिजोन टेक्निकली जायचे. आणि लोहित, तूं ओवरऑल सिंगींग करतना सेकेल पळोवन सिंग करनासलें. म्हाका कळीत ना तूं तें लिरिक्स पळयतलो की कॉन्शियस आसलो की म्हाका गुंतना. बट रॉयस्टन इंटरॅक्ट करनासलो कॅमेराचेर. जावं ती तुमकां ते ऑडियन्सच नात, बट कॅमेरा तुमचें ऑडियन्स जावन आसता असल्या एका ऑनलायन कॉम्पिटिशन म्हणटाना. सो खंय म्हाका ते डिस्कनेक्ट भोगलें. आणि रॉयस्टन थ्रू आवट कॅमेरा पळोवन इंटरॅक्ट करनासलो. सो खुशी जाली. आनी दोगांयचे ताळे बारी मधूर आसात, बारी सोबीत आसात. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. तुमकां दोगांयकी हांव बरें मागता. बरें जावन देव बरें करूं. अश्विन सर, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां मुखले ह्या पयल्या एपिसोडाचे दुसरे कंटेस्टंट जावन आसात स्वर्णा रिटा वेगस तशेंच डॉली डिसोजा. ही दोगांय इस्रायलांत आसात प्रस्तूत. स्वर्णा आनी डॉली, मुखली वेदी तुमची जावन आसा. सत्र सोडूनच्या लागली माय, कसाराची हाय सावलायली प्राय. प्रतीक स्वप्नात की त्या दोस्तात काय, मुझे काळीस लासून येता हाय. सत्र सोडूनच्या लागली माय, कसाराची हाय सावलायली प्राय. प्रतीक स्वप्नात की त्या दोस्तात काय, मुझे काळीस लासून येता हाय. काळीस लासता मोग शिस्ता, कोणाच्या मोगार पोड्या शेबोगता. रतीक निघता स्वप्न पडतात, कोणतो राजा येऊन म्हाका भेटता. काळीस लासता मोग शिस्ता, कोणाच्या मोगार पोड्या शेबोगता. रतीक निघता स्वप्न पडतात, कोणतो राजा येऊन म्हाका भेटता. हाय पैशावालं सोलो नाका माय, त्याचे मन जायचे मोगाची बाय. त्याची सोंबाय बैलान तेची नाही, बऱ्याशे गुण सोनो रोजाय. पैशावालं सोलो नाका माय, त्याचे मन जायचे मोगाची बाय. त्याची सोंबाय बैलान तेची नाही, बऱ्याशे गुण सोनो रोजाय. काळीस लासता मोगार शिस्ता, कोणाच्या मोगार पोड्या शेबोगता. रतीक निघता स्वप्न पडतात, कोणतो राजा येऊन म्हाका भेटता. काळीस लासता मोगार शिस्ता, कोणाच्या मोगार पोड्या शेबोगता. रतीक निघता स्वप्न पडतात, कोणतो राजा येऊन म्हाका भेटता. हाय
बरे फाले ते उदेव नाहीले मुझे लगे ते जाऊन गेले गावच्या दुबळ्या सल्या करपेले जीवित मुझे अंको कोणाले बरे फाले ते उदेव नाहीले मुझे लगे ते जाऊन गेले गावच्या दुबळ्या सल्या करपेले जीवित मुझे अंको कोणाले काळीस नसले मोगार शिसले मका मोगार पोळ्याशे भोगले मधुर बघणा रातीक सपना मुझे सोपाते असनी झाले काळीस नसले मोगार शिसले मका मोगार पोळ्याशे भोगले मधुर बघणा रातीक सपना मुझे सोपाते असनी झाले देव बरे करू भोव अपुरबाईन सिंग केल्ल्या स्वर्णा आनी डॉली डिसोजा तुका देव बरें करूं म्हणटा संगीताच्या अभिमानीक रूस लेगी ना म्हणून गुत्तुना म्हाका म्हणून तुमचे डॅन्स आनी तुमचे सिंगींग पळोवन म्हजेय खाली लासले भोव अपुरबाईचे डॅन्स तुमी केला आनी तशेंच ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन केल्लें आसा तुमी भोव अपुरबाईन सिंग केला आनी कितले तुमचे सिंगींग तुमचे गायन कितले रुसलेंगी म्हणून मुखार आमच्या जड्जसून सो अश्विन सर दैकन आमचे जडजमेंट प्लीज. हाय बरें जालें परफॉर्मन्स आनी उठते पद तुमी चूज केल्लें खुशी जाली आयकून तुमी एन्जॉय करनासल्यात वीच इज अ व्हेरी गुड क्वॉलिटी ऑफ अ परफॉर्मर पद सिंग केल्ली रीत बरी आसली तुमी एनॅक्ट करूंक ट्राय केलें मस्त इंटरॅक्ट करनासल्यात तुमी एकामेका पळोवन इंटरॅक्ट करतल्यात आनी कॅमेराक पळोवन इंटरॅक्ट करतल्यात खुशी जाली तें पळोवन परफॉर्मन्स वायज व्हेरी गूड बट सिंगिंगाक येताना खंय मस्त कडेन पिचींग इल्लेशें निसरून आसलें श्रुती इल्ली निसरताली आनी खंय ब्लेंड जायनातले बरें भोगलें म्हाका तुमचे वॉयसीस म्हळ्यार हांव चिंता स्वर्णाचो ताळो इल्लोसो बोल्ड आसा आनी इल्लोसो शार्प आसा बट डॉलीचो इल्लोसो स्वीट आसा आनी इल्लो सॉफ्ट आसा सो खंय तें ब्लेंडींग तितलें बरें आयकनातलें कित्याक म्हळ्यार हें उठतें पद जाल्ल्यान आनी की काले म्हणटा तें स्क्रीची आयकताले थोड्या जाग्यांनी म्हळ्यार एकल्याची एनर्जी चड आसली एकल्याची उणी आसली तें ब्लेंड करून तुमी केदां उठूक सिंग करतात पळय तें जाल्यार तितलें म्हळ्यार स्मूथ आयकना म्हळ्यार एक आयकोप्याक पळय तितलें एक मधुर टोन आयकनातलो सो ती एक मात इल्लेशें उणेपण भोगलें म्हाका बट तुमी प्रेजेंट केली रीत सोबीत आसा सोबीत कॉस्ट्यूम तुमी घाला आनी ओवरऑल सोबीत जाला. अश्विन सर देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय स्वर्णा आनी डॉली तुमकां समजालें म्हूण चिंता मुखले ह्या एपिसोडाचे तिसरे कंटेस्टंट जावन आसा अनुषा आनंद गोन्साल्वीस आनी शर्विन आनंद गोन्साल्वीस ही दोगांय होन्ना वरची अनुषा आनी शर्विन मुखली बेदी तुमची.
जाता मोरा दिसानी बदलता मोरास संपो येता तुया तुका सुनाता परतून हांव न्हिदो वेता एक सूर मांद्री सोडयतना म्हाका तुजो उगडास येता सुर्यो बुडून दर्यांत वेता पृथ्वीर काडून सता घरांत दिवो पेटयतना म्हाका तुजो उगडास येता भोव अपुरबायेन सिंग केल्ल्या अनुषा आनी शर्वेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुरबायेन प्रकृतीच्या विशयांत तुमी गायलेलें आसा. भोव बरें दिसलें म्हाका. एक भोव आनी एक बरें दिसलें म्हळ्यार तुमी दिवो कणग्यान वयर दवरले एक रीत भोव अपुरबायेची. अनुषा आनी शर्वेन तुमचे जजमेंट पळोवया. अश्विन सर. खुशी जाली तुमकां पळोवन. बारी सोबीत रितीन तुमी परफॉर्म केलें. मस्त इन्वॉल्ड असल्यात तुमी. दोगांयचे ताळे बारी सोबीत आसात. एस्पेशली अनुषा तुजो ताळो मस्त फायन आसा. आयकूंक बरी खुशी जाता. इवन शार्विन तुजोय इल्लोसो मॅच्युअर्ड आसा आनी व्हेरी नायस. बरो सोबीत ब्लेंड जातालो तुमचो ताळो. एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट जातालो आनी एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट जावनचें कॉस्ट्यूम तुमी चूज केलां सोबीत दिसताले तुमी. व्हेरी प्रेझेंटेबल. ओवरऑल हांव चिंता द प्रेझेंटेशन वॉज गुड. म्हाका खुशी जाली. थोडे ल्हानशे करेक्शन्स. पिचींग वॉज गुड. कांय म्हाका सांजो सर्ट सांगूंक नासलें आनी इल्लें फायन करी येता आसलें इन टर्म्स ऑफ वॉयसस. बट ओके, इट वॉज गुड. इट वॉज नायस. थोडे हांव चिंता वर्ड्स तुमी एंड करतना लायन्स ती इल्ली क्लॅरिटी इल्लीशी फिनिशींग जाय पडत. जशें वोरा वोरा दिसांनी बदलतात ते बदलता आनी अशेंत मस्त लायन्स आसल्यो पदांत. खंय फिनिशींग इल्लेशें लॅकिंग आसलें. तें इल्लेशें तुमी गुमानाक दवरचें दुसरें तुमी खंय परफॉर्म करतना जावं दी. बट उतराय व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून. ओवरऑल हांव तुमकां शबासकी पाठयतां आनी बरें मागतां. ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. अश्विन सर, देव बरें करूं. अनुषा आनी शर्वेन तुमकां बरें जजमेंट आयलां. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मुखलें कंटेस्टंट जावन आसा. चवथे कंटेस्टंट जावन आसा प्रीती लोपेस आनी लविना डिसोजा. ही दुबईंत वावर करना आसात. प्रीती आनी लविना, वेदी मुखली तुमची. बोल्या तुझो रंग उसगो रानीर तुझ्या कितेशी जगो. आबोल्या तुझो रंग उसगो रानीर तुझ्या कितेशी जगो. आबोल्या सांशील सांदीन दुपल्या देटाची. मनकुल मुखार पाकली पिताची. सांशील सांदीन दुपल्या देटाची. मोवाळायेन कसो उजो रुसगो रानीर तुझ्या कितेशी जगो. आबोल्या तुझो रंग
मोशाई भितर जळतात सरमुना बैल्यान कुलकुलो कसो काय नेना मोशाई भितर जळतात सरमुना बैल्यान कुलकुलो कसो काय नेना आंगपांग मात्र कमान बिसोगो रानीर तुझ्या किते शिजोगो आबोल्या तुझो रंग हुजोगो रानीर तुझ्या किते शिजोगो आबोल्या. भोव अपुर्बायेन गायन गायलेला प्रिती आणि लविना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुर्बायेचें गायन गायलेलें आसा. भोव अपुर्बायेची सारे तुमी ड्रेस कॉम्बिनेशन केल्लें आसा. भोव सोबीत दिसता तुमी. जजमेंटाक वचोवया. अश्विन सर. लविना, कशी जाली तुमचें पद आयकून. हांसून हांसून तुमी गायन करनासल्यात. ब्लेंडिंग बरें आसलें, तुमचे दोगांचे ताळे बरे आसात, सो बीट आसात, आयकूंक खुशी जाता. इंट्रो वॉज गूड. आनी की हांव चिंता म्हळ्यार कळ्ळें तें सस्टेन केल्लें. हांव चिंता इल्लेशें मुखार पट्टी जातालें. नॉट अ मेजर इश्यू, बट खंय आनी इल्लेशें फ्लॉलेस जाता आसलें म्हणून भोगता म्हाका तें इंट्रो तुमी स्टार्ट केल्लें. मागीर एंडींग इल्लेशें हार्श भोगलें म्हाका. तातूंत म्हळ्यार चड स्कोप नासलो तुमकां, बट जाल्यार इल्लेशें हांव चिंता आनी इल्लेशें सॉफ्ट जावन केल्लें जाल्यार आनी स्मूथ आयकता पडना. बट पिचींग बरें आसलें, कांय इश्यूज नासले. बट लविना, हांव चिंता तूं वर्स जागेताना खंयी तुजी दिश्ट रायट सायडीक वचून आसली म्हज्या लेकार. थंयसर लिरिक्स आसल्या बरी दिसलें म्हाका, गुत्तना. हांगा म्हाका पळयतना तशें भोगता की म्हाका इल्लेशें डिस्कनेक्ट भोगता, कित्याक म्हळ्यार तूं तशीन पळोवन आसलें चडावत फ्रेम्सांत. तें एक इल्लेशें अवॉयड करचें आसलें एका कॉम्पिटिशनांत, कित्याक म्हळ्यार तुमकां चड स्कोप ना, ऑडियन्सस ना, कित्याक म्हळ्यार तुमी कॅमेराक पळोवन गायन करचें पडटा. हें तुमी गुमानाक दवरचें. बट ओवरऑल ब्युटिफूल अटेम्प्ट. सो बीट जालें पद तुमकां बरें. अश्विन सर, देव बरें करूं म्हणटा. प्रिती आणि लविना, ऑल द बेस्ट. मुखले 811 कंटेस्टंट जावन आसा ज्ञानिता लोपेज होन्नावरचे आनी तशेंच जस्मीन डिसोजा शक्तीनगरचे. जस्मीन, ज्ञानिता, ही वेदी तुमची. संद्रे मलिकला
भोव अपुरबायेन सिंग केल्लें आसा जस्मीन आनी जनिता, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिंगींग भोव बरें दिसलें म्हाका, तशें की भोव अपुरबाय दिसली. तुमचे ड्रेसींग सेन्स आनी बॅकग्रावंडांत ल्हान ल्हानशी हार्टां आसलीं. आमच्या विक्षकांक तुमचो गायन मोग उपजलो म्हणून हांव चिंता. संगीत कशें जालां म्हणून अश्विन सरा कडेन विचारया. अश्विन सर. हाय जनिता आणि जॅस्मिन, ब्युटिफुल परफॉर्मन्स. एकदम एन्जॉय करणं, काय म्हणतात दोघांय इंटरॅक्ट करणं, बरें करून डिलिव्हरी केल्या तुम्ही. आणि प्रेझेंटेशन बरें असलें. इवन बॅकग्राऊंड तुम्ही मस्त वर्क केला म्हणून दिसता, तो हार्ड वर्क दिसता. कॉस्ट्युम जावन ती मस्त प्रेझेंटेबल असल्या. आणि थ्रू आउट द सॉंग तुम्ही हसून एकामेका पळोवन कॅमेराक इंटरॅक्ट करणं परफॉर्म केली, ती म्हाका मस्त कशी झाली. सो म्हाकाय हांव थंयच रावन तुमच्या मुखार तासून एक लाईव्ह परफॉर्मन्स पळयल्या बरें भोगलें म्हाका. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां परबी तुमकां. पिचिंग बरें असलें, ओवरऑल ब्लेंडिंग बरें असलें. ताळे तुमचे मस्त सोबीत आसा, दोगांयचे एकामेका बरे कॉम्प्लिमेंट जातात. सो दॅट वॉज अ प्लस पॉयंट. आणि सॉंग तुम्ही बरें चूज केलें. केदाळे डुएट सिंगींग म्हणटाना एक खंयचेय पदांत थर्ड खंय हार्मोनीज घालूंक स्कोप आसा पळय, तें पद केदाळे हायलायट जाता. आणि हांव चिंता तुम्ही स्मार्ट चॉयस केला आणि बरें सॉंग चूज केल्याक इतलें बरें तुमकां डिलिव्हर करूंक जालां. सो म्हाकाय खुशी जाली. ओवरऑल बरें परफॉर्मन्स आसलें आणि तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांव बरें देव बरें. अश्विन सर देव बरें करूं म्हणटा. जनिता आनी जस्मीन तुमकांय देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा. बरें कमेंट आयिल्लें आसा तुमकां. अश्विन सर हेचे 5 कंटेस्टंट जाली, हेचो अंकडो आमी एकर करता. अश्विन सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका वीक्षकांनो, तुमी ऑल्सो पोल सिस्टमांत वोट घाला म्हणून हांव चिंता. आतां क्रिएशन मुवमेंटाक ह्याच वेळार वोटींग सिस्टम आमचें एंड जातलें आनी हांचे विनर्सांक येवच्या आंकड्यांत, येवच्या एपिसोडांत म्हणजे येवचो आंकडो जुलयाच्या 25 तारखेर सोनवारा इस्रायलाच्या संजेर 6 वरार प्रसार जातलो. ह्याच आंकड्यांत हेच्या विनर्सांक आमी नांव तुमकां कलीत करतले. म्हाका वीक्षकांनो, तुमकां भोव अपुरबायेचे संगीताची 2 तारा कार्ये आज आमी हांगासर आकर करता. 4 एपिसोडां आसतलीं आनी 5वें एपिसोड फायनल एपिसोड जावन आसतले. म्हाका कंटेस्टंटांक हांव एक कळवणी दिवंक आशेता. दयकरून पयल्या एपिसोडांनी म्हळ्यार पयल्यांच्या आमच्या कॉम्पिटिशन कार्यांत आमकां एक बेजार जाल्ली संगत आसा. हांगासर आमी जड्जेसांक वरयणारांक वेंचता. दयकरून खंयच्याय कंटेस्टंटांनी तांकां कॉल करचें नाका. आनी तशेंच प्रत्येक जावन एक वरयणाराक आमी वेंचता, कित्याक ताचे विशयान ताका सडीत मायेत आसा. तो सदन केल्लो व्यक्ती जावन आसा. जर तर आमी 17 हांगासर कंटेस्टंट आसात, ताका 17 जाणांक वेंचूंक जायना. फकत 5 टॉप फायनलिस्टांक मात्र वेंचूंक जाता. देखून हर एक पॉयंट तो जोखून दवरता आनी टॉप 5 फायनलिस्टांक तो वेंचता. मग अशा वरयणारांक दयकरून उपद्र दिनाकात. हांवें तुमकां इतलेंच कलीत करचें की एक बरो संगीतकार केदालाय वरयणारांक दुरवाना. कित्याक म्हळ्यार जें कितें तो भायर पडलो जाल्यार एक तसो दीस तो न्हय ना, खंयची ताजे तावन एक सूख जाल्या ती सूख खंयची म्हूण पळयता आनी संगीत क्षेत्रांत तो मुखार वेता. दयकरून हर एका कंटेस्टंट लागीं विनंती करता, हांगासर 17 जण आसतना 5 मात्र वेंचून येतात. उरली सेकड बरे संगीतकार म्हणून न्हय, खंयचेंय सूख घडल्या, खंयचेंय उणेपण तुमचें थंय आसा. दयकरून तें सारकें करून मुखल्या दिसांनी तुमी मुखार येवचें हें तुमी गमनांत दवरचें. मग कितेंय जावं बरें जावं, आयचे संगीताची 2 तारा पयलो एपिसोड EM क्रिएशन आज अखेर करते आसा. अखेर करच्या पयलें येवच्या सोनवारा म्हणजे जुलयाच्या 25 तारखेर ह्याच वेळार दुसऱ्या एपिसोडाक वीक्षकांनो राखून रावात. हांव तुमचो मोगाचो चंद्रकांत कोंबले. देव बरें करूं. हांव तुज्या सांगाता